Shalom allemaal. Goedemorgen. Zonder zorg dan puji Tuhan. Baik benar Yesus. Amin. Amin. Saya mau tanya di sini siapa yang sudah lahir baru semua? Yang Wie is er hier opnieuw geboren? Wie is er hier opnieuw geboren? Siapa yang sudah lahir baru di sini? Wie is hier opnieuw geboren? Oh, ternyata belum semua ya. Iedereen, denk ik. Tuhan lihat semua ya siapa yang sudah. God ziet dat allemaal, ja. Kalau yang belum bisa nanti daftar sama Bapak Gembala kita. Wie er Amen. nog niet is, die kan zich nog aan onze voorganger Karena semua yang lahir dari Allah, Want iedereen die van God is geboren, firman Tuhan katakan dia mengalahkan dunia. die zal dus de wereld overwinnen. Dan kemenangan yang mengalahkan dunia itu adalah iman kita. En dat wat de wereld overwint is ons geloof. Amen. Kita percaya kalau kita setelah diberi kuasa oleh Tuhan, We hebben dus de karena kracht, Tuhan telah de macht mencurahkan Roh gekregen yang van de kudus Heer. atas kita, Want Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven, sehingga kita bisa memerintah dunia ini. zodat we de Amen. wereld kunnen regeren. Amen. Mari kita sama-sama berdoa. Laten we samen gaan bidden. Haleluya Tuhan Yesus. Heer Jezus, Terima kasih Tuhan. dank u wel Heer. Kami bersyukur selalu kepadamu Tuhan. Wij danken u Heer. Kebaikanmu yang tak habis-habisnya De goedheid die oneindig yang is, dapat kami nikmati. die wij kunnen gaan, Sehingga kami boleh menjadi saksimu ya Tuhan. dat we uw getuigen kunnen zijn. Dan oleh karena kasihmu ya Tuhan yang luar biasa, Door uw buitengewone liefde dengan Heer. pengorbananmu Yesus di kayu salib En wat u ons dus op het kruis yang hebt menebus gedaan. segala dosa dan kesalahan U kami, heeft ons vrijgekocht, sehingga kami boleh diberdekakan. zodat we dus bevrijd Terima kunnen kasih worden. Tuhan Dank u Yesus. wel Jezus. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama menyanyikan. God's only Son, perfect and spotless.
Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita semuanya buat Tuhan, menari bagi Tuhan. Yes. Woo. Dan cita-cita buat Tuhan kita. Woo. 1, 2, 3, yes. Terpujilah nama Tuhan. Yes. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Atas dunia yang memancingkan kutuk dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Sebab Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Sebab Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa, karena padanya atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Sebab Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Dan meminta untuk selamanya. Dan meminta untuk selamanya. Beri salam, katakan Tuhan memberkatimu. Haleluya. Semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia selalu menolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yes. Mari kita sembah Dia sebelum kita menerima pujian itu.
highest, your name is the greatest, your name stands among them all. All thrones and dominion, all power and position, your name stands among them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands among them all. All thrones and dominion, all power and possession, your name stands among them all. Holy of creation, holy, yes, you are holy, Lord. We worship you, we honor you, we praise you, we give you glory. Holy, 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 holy. Feel His presence in this place. It's about Jesus. It's about Jesus. There is no one other. It's only you, Jesus. We praise you. We worship you. Father Lord, thank you for your presence in this place. I'm asking you, Lord, fill this place with your power. Fill this place with your passion, Father. Fill this passion. Fill this place with your love, Father. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory.
Engkau yang layak menerima pujian bagi kami Tuhan. U bent waardig om Engkau yang layak menerima kemuliaan daripada kami u Tuhan. bent waardig om onze heerlijkheid te krijgen. Engkaulah Raja dari segala raja. U bent de koning aller koningen. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu di tempat ini. Dank u wel, Vader, voor uw Terima aanwezigheid. kasih Yesus untuk hadirat-Mu di tempat ini. Dank u wel, Jezus, voor uw aanwezigheid. Bahkan Roh Kudus Voor de Heilige yang Geest. memimpin kami dalam segala pujian dan penyembahan. Die ons leidt in onze aanbidding en lofprijs. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Kami berdiri di hadapan-Mu. Wij staan hier voor uw aangezicht. Kami mau menerima perjamuan kudus We willen een avondmaal gaan ontvangen. yang telah Kau sediakan dari 2000 tahun yang lalu Tuhan. Die u voor ons heeft klaargezet 2000 jaar geleden. Sebelum kami lahir, Voordat we Engkau sudah allemaal sediakan geboren zijn, semuanya ini bagi kami. heeft u dit allemaal voor ons Terima kasih Tuhan. klaargezet. Dank u wel, Heer. Terima kasih Bapakku yang mulia. Dank u wel, onze Heerlijke Vader. Terima kasih Yesus. Dank u wel, Jezus. Saudara-saudara, Broeders en zusters, kalau saudara-saudara lihat di roti ini, als jullie dus in het brood gaan saudara akan kijken, melihat firman Tuhan. kunnen jullie het woord gaan lezen, Biarlah ini menjadi rema di dalam kehidupan dat het de saudara. reuma mag worden in jullie leven. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini, Voordat we de avondmaal gaan innemen, mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. laten we bidden in de naam van Jezus Christus. Tuhan Yesus, Heer Jezus, terima kasih untuk segalanya Tuhan. dank u wel voor alles. Apa yang telah Kau perbuat di dalam kehidupan kami. Dat wat u in ons leven heeft gedaan. Detik demi detik, Seconde in seconde, menit demi menit, minuten in minuten, jam ke jam, uur na uur, hari sampai ke hari, dag in dag uit, minggu sampai ke minggu, week in week uit, bahkan bulan sampai ke bulan. zelfs maand in Dan maand bulan uit. sampai bulan Desember ini Tuhan, En tot deze maand december, Heer, nyata kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. is te zien hoe uw macht is in ons leven. Nyata kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Is te zien hoe uw liefde in ons leven Bahkan is. pemeliharaan-Mu yang sempurna Tuhan. Zelfs uw volmaakte verzorging in Dari ons. itu Tuhan, En daarom, Heer, ampuni kami vergeef ons. kalau kami berbuat yang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Als we dingen hebben gedaan die onwaardig zijn voor u. Karena kami percaya Want wij geloven, Engkaulah Tuhan u bent ons yang God, mengampuni anak-anak-Mu. die oude Dan kinderen kami vergeeft. sungguh berterima kasih En wij danken u atas pengampunan-Mu Tuhan. voor uw vergeving. Dan itu kami angkat tangan kami En tinggi-tinggi daarom kepadamu heffen we Tuhan. onze handen hoog op, Heer. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu Wat ik u hierover al eerder heb verteld, telah aku terima dari Tuhan. heb ik van de Heer ontvangen. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, In de nacht dat de Heer Jezus werd verraden, ia mengambil roti nam hij een brood. dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Hij dankte, Ia memecah-mecahkan hij berkata, brak brood en zei, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. dit is mijn lichaam die ik aan jullie heb gegeven. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Doe dit als een herinnering aan mij. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Laten we dit eten in de naam van Jezus Christus. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa di sini. Laten we de beker hoog opheffen voor onze Vader. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Na het eten nam hij ook de beker Lalu berkata, en zei, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. deze beker is het nieuwe verbond. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, Die geregeld menjadi peringatan akan aku. als een herinnering aan mij. Sebelum kita minum, mari kita berdoa. Voordat we gaan drinken, laten we even bidden. Tuhan Yesus, Heer Jezus, kami telah memakan roti we hebben het brood sebagai gegeten tubuh-Mu. als symbool van uw lichaam. Jujur kami sekarang akan meminum cawan ini Tuhan. En zodanig zullen we uit deze beker gaan drinken. Pada waktu kami meminum dari cawan ini, Als we uit deze beker gaan drinken, darah kami mengalir dengan sempurna. onze bloed zal dus volmaakt gaan stromen. Tidak ada gangguan apapun juga. Er zijn geen belemmeringen. Dan darah mengalir sampai ke organ-organ Tuhan.
En het bloed zal dus alle organen gaan, Bahkan organ-organ yang tidak berfungsi akan berfungsi kembali. zelfs alle organen die niet functioneren, die zullen weer gaan Dan functioneren. terus mengalir sampai ke otak kami. En dan, die zal van top tot teen gaan stromen. Bahkan otak kami Zelfs onze menjadi hersenen, sempurna karena Engkau. die zullen dus volmaakt worden door u weer. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Laten we drinken in de naam van Jezus Christus. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Laten we hem danken. Nama takaraya. I give praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Yes, Lord. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. One more time, sing it. Get your hands up. To your name. Yes, Father. Praises to your name. For your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. One more time, sing it. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Thank you. Glory, haleluya, Jesus. Kami membawa anak-anak kami kepadamu, Tuhan. We brengen onze kinderen naar u toe, Heer. Dan kami percaya ada garansi di dalam tanganmu, Tuhan. En er is een garantie in uw handen, Heer. Tuhan, Heer, lindungi mereka bescherm hen daripada yang jahat, voor alle kwade dingen.
Karena di zaman ini sungguh zaman yang jahat, Bapak. Want deze tijd is echt een Tetapi kami gevaarlijke tijd. mempunyai Allah yang kudus, Maar we hebben een heilige God. Allah yang dahsyat, Een buitengewone God. Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. En God die bemachtigd Dan is. Tuhan in de hamba-Mu aarde meletakkan en tangan kepada anak-anak ini, Tuhan, handen op de kinderen. sehingga mereka terus merenungkan tentang kasih-Mu, tentang kehadirat-Mu di dalam kehidupan mereka, Bapak. Uw aanwezigheid kunnen overdenken. Pakai mereka, Tuhan. Gebruik hun, Pakai mereka, Tuhan, gebruik hun sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. volgens uw plan. Jadikan mereka Ruth dan Naomi, Tuhan. Maak van hun de nieuwe Ruth en de Bahkan nieuwe Naomi. Elijah En zelfs Elijah. sebagai penyambung mulut-Mu, Tuhan. Die dus verder uw woord zal gaan Ini verkondigen. doa kami kepadamu, Tuhan. Dit is ons gebed. Di dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus, naam van Jezus kami Christus. berdoa dan mengucap syukur. Gebeden. Mari kita katakan bersama-sama. Laten we samen zeggen. Amin. Amen. Berikan tepuk tangan dulu untuk praise and worship kita, saudara-saudara. Haleluya. Applaus voor onze Praise the Lord. worship. Terima kasih. Silakan. Haleluya. Shalom, saudara-saudara. Shalom broeders en zusters. Ada sukacita di tempat ini? Is er blijdschap hier? Kita sudah memasuki bulan Desember. Wij zitten nu in de maand december. Sebentar lagi kita memasuki tahun 2024. Zo dadelijk gaan we 2024 in. Apakah kadang-kadang kita memikirkan kasih Yesus? Gaan we af en toe over de liefde van Jezus nadenken? Apakah kita pernah memikirkan bagaimana penyertaan Dia di dalam kehidupan saudara dan saya? Hebben we ooit erover nagedacht over zijn aanwezigheid in jullie leven en in mijn leven? Apakah kita pernah memikirkan tentang perlindungannya? Hebben we ooit over zijn bescherming nagedacht? Apakah kita pernah memikirkan bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita? Hebben we ooit erover nagedacht over zijn leiding? Dari Januari, Vanaf januari, Februari, februari, Maret, maart sampai bulan Desember ini. tot deze maand december. Apakah ada mujizat di dalam kehidupan saudara? Zijn er wonderen in jullie leven? Apakah ada perubahan di dalam kehidupan saudara? Zijn er veranderingen in jullie leven? Apakah kesehatan yang dipelihara oleh Tuhan? Is jullie gezondheid door de Heer allemaal verzorgd? Apakah kita pernah memikirkan itu, saudara? Hebben we ooit erover nagedacht, broeders en zusters? Kalau kita pikirkan Als we iedere keer erover mengenai nadenken pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita, over zijn verzorging in ons leven, itu benar-benar sempurna. dat is dus eigenlijk volmaakt. Dan janji-janji Tuhan kepada kita, En al zijn beloften naar ons toe. Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Hij gaat zijn belofte altijd, hij komt het altijd Dan na. pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. En zijn hulp is altijd op tijd. Bahkan pengampunannya Zelfs zijn yang vergeving, tidak habis-habisnya kepada die kita. oneindig is. Karena dialah Allah yang kita sembah. Want hij is onze God die wij aanbidden. Yahweh, Onze Yahweh. Elohim, Elohim. El Shaddai. El Shaddai. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Dan dialah Yesus Kristus Tuhan. En hij is onze Jezus Christus. Pada onze waktu Heer. saya merenungkan firman Tuhan, Toen ik het woord van de Heer ging ook nadenken, bagaimana tenangnya hati kita hoe rustig onze harten zijn pada waktu kita merenungkan firman Tuhan. als wij het woord gaan overpeinzen. Pada waktu kita merenungkan pertolongan Tuhan. Als wij dus erover na gaan denken over zijn hulp. Pada waktu kita merenungkan tentang bimbingannya dalam kehidupan kita Als wij erover sekarang. nadenken over zijn leiding in ons leven. Saudara-saudara, Broeders en zusters, ada di dalam firman Tuhan, is in zijn woord, hanya dekat Allah saja als je dicht bij de Heer bent, aku senang. ben ik blij. Coba katakan kiri kanan saudara-saudara. Links en rechts even zeggen, broeders en zusters. Hanya dekat Allah saja hatiku. Dicht bij God ben ik blij. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Geliefde broeders en zusters, Tuhanlah satu-satunya tempat di mana kita akan mengalami ketenangan. bij de Heer dat is de enige plek waar we eigenlijk onze rust, onze vrede vinden. Ada 3 hal Er zijn 3 punten. ketenangan di dalam Tuhan.
Dus de vrede in de Heer. Pertama, 1. tenang Rustig. atas masa lalu. Dus rustig over de verleden tijd. Pernah terjadi? Saudara memikirkan masa lalu, saudara? Hebben jullie erover nagedacht over de verleden tijd? Nggak pernah. Nooit? Pada waktu kita merenungkan masa lalu kita, Als we erover nadenken over ons verleden, kita kadang-kadang menyesal apa yang kita lakukan. zijn wij soms, moet ik dat zeggen, een beetje we hebben spijt van wat er is gebeurd. Ada? Is er amen? Kalau kita di luar Tuhan, Als wij buiten de Heer zijn, pada waktu kita memikirkan masa lalu kita, als we dus over het verleden gaan hati kita nadenken, tidak tenang. is ons hart niet rustig. Karena masa lalu, Want de verleden tijd begitu banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, zijn er zoveel verkeerde dingen wat wij hebben gedaan, sehingga kita tuh menjadi sakit hati. zodat we zeer in ons hart hebben. Tetapi karena kita ada di dalam Tuhan, Maar omdat we in de Heer zijn, kita dekat dengan Tuhan, wij zijn dicht bij Hem, walaupun kita memikirkan masa lalu kita, ondanks dat we onze verleden gaan nadenken, hati kita akan tenang. zal ons hart dus rustig zijn. Dan kita tidak akan menyesali akan masa lalu. En we zullen dus geen spijt hebben over het verleden. Kita tidak akan bersedih akan masa lalu kita. Wij zullen dus niet verdrietig zijn over ons Juga verleden. kita tidak akan marah masa lalu kita Ook moeten we niet boos worden over ons verleden. yang sudah terjadi di atas kehidupan kita. Die dus gebeurt in ons leven. Roma 28 ayat 8. In Romeinen 8, vers 28. Kenapa kita tenang dekat Tuhan? Waarom zijn we rustig naast de Heer? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Eén ding weten wij, voor wie Hem liefhebben, laat God alles meewerken voor hun bestwil. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Want Hij heeft een plan met hen. Saudara adalah rencana Allah. Jij bent dus het plan Saudara van de rencana Heer. Allah. Jij bent ook een plan Saudara van de Heer. rencana Allah. Je bent een plan Saudara rencana Allah. Saudara adalah rencana Allah. God heeft een plan met jullie allemaal. Kita semua adalah rencana Allah. God heeft een plan met ons allemaal. Ingat baik-baik ini. Even goed eraan denken. Kalau saudara memikirkan masa lalu, Als jullie dus over verleden gaan baca nadenken, firman ini. ga dit vers lezen. Ada amin saudara-saudara? Is er amen, broeders en Karena zusters? saya percaya, Want ik, waktu saya belum lahir baru, voordat ik bekeerd werd, tadi Ibu Sandra sudah katakan, siapa yang lahir baru di tempat wie is ini? opnieuw geboren? Heeft Sandra zelf al gevraagd. Siapa yang tahu artinya lahir baru? Wie weet wat dat betekent? Lahir baru saudara-saudara. Opnieuw geboren. Nggak mungkin saudara lahir lagi dari ibu saudara. Het is niet mogelijk dat jullie uit jullie moeder zouden Tidak mungkin lagi saudara masuk dalam rahim ibu saudara. Jullie kunnen niet meer in de baarmoeder van jullie moeders gaan terugkomen. Tetapi lahir baru adalah Maar menerima Yesus Kristus Tuhan Jezus Christus ontvangen sebagai juru selamat kita als onze redder dan dibaptis oleh air. en ook gedoopt met het water. Ada amin saudara-saudara? Amen, broeders en zusters. Haleluya. 2 Halleluja. Korintus 5 ayat 17. In 2 Korintiërs 5, Ayat vers 17 7. vers 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi 17, hint 7. Oh, hang dia. Oke. Korintiërs 5, vers 17.
Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Tadi kalau kita baca Roma 8 ayat 28, Wij zo even Romeinen 8 vers 28 kita hebben tahu gelezen. sekarang bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. God werkt in alles mee om eigenlijk goede dingen uit te laten Dan komen. Paulus katakan di Korintus ini En Paulus zegt in deze Korintiërs, bahwa siapa yang hidup ada di dalam Kristus, wie, ia adalah ciptaan baru. wie in Christus Jezus leeft, dat is een nieuwe schepsel. Jadi pada waktu kita mengingatkan masa yang lalu, saudara-saudara, Dus als wij dus in het verleden gaan nadenken, kalau broers en kita zussen, tidak tahu firman ini, als wij niet over het woord kita weten, masuk di dalam masa yang lalu, we gaan terug in onze verleden, pasti kita mengingatkan yang jelek-jelek. gaan we zeker over de slechte dingen nadenken. Karena ingat, manusia kebanyakan bikin yang jelek-jelek daripada yang Want baik-baik. denk eraan, wij hebben, een mens heeft meestal slechte dingen gedaan. Kita Meer melakukan dan goede dingen. 80% kebanyakan yang jahat, 80% van ons is slecht. 20% yang baik. Alleen 20% Tetapi karena is kita goed. sudah ada di dalam Kristus, Maar omdat we in Christus zijn, mari kita change our mind. laten we onze gedachten veranderen. Mari kita membuat kebaikan lebih dari 80% kalau bisa. Laten we meer dan 80% goede dingen doen. Kalau bisa kejahatan sudah tidak lagi ada di dalam kehidupan kita. Als het kan, de slechte dingen helemaal niet meer in ons leven. Kejahatan bukan hanya mencuri. Slechte dingen is niet alleen maar gaan Kejahatan stelen. bukan hanya untuk membunuh. Niet alleen maar om te moorden. Tetapi pembicaraan kita. Maar onze woorden. Apakah kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti? Komt uit onze mond slechte woorden. Pijnlijke woorden. Kata-kata ini lidah kebanyakan saudara-saudara yang tidak bertulang. Onze tong die eigenlijk geen bot heeft. Memang lidah tak bertulang. Lagu dunia saudara-saudara. Ini lidah saudara-saudara paling parah. Onze tong, dat is het ergste. Kalau kita tidak jaga saudara-saudara, Als wij niet kalau erover kita gaan tidak waken, merenungkan firman Tuhan, als we niet over het woord gaan ini lidah waken, akan semau gue. de tong die zal dus alles zeggen wat hij wil. Yang paling jeleknya lagi saudara-saudara, Het ergste is, broers en zusters, kita membicarakan tentang kata-kata yang jahat terhadap teman sendiri. wij praten over, we geven slechte woorden voor over onze vrienden, Teman hidup kita, over onze kadang-kadang sama levenspartners, anak kita, zelfs onze yang kinderen, menyakitkan. die dus, dat zijn pijnlijke woorden. Dan itu kita mesti hati-hati En saudara. daarom moeten we heel voorzichtig Karena zijn, kita broers en zusters. Adalah ciptaan baru. Want wij zijn eigenlijk een nieuwe schepsel. Ingat, ciptaan baru. Nieuwe schepsel. Pada waktu kata-kata yang sakit sekali, Als er dus pijnlijke woorden komen, dia akan menciptakan suasana yang tidak baik. zal dus een hele slechte sfeer gecreëerd worden. Pasti suasana yang menyedihkan, Dus een hele vervelende situatie. suasana yang kacau, Een verwarrende situatie bijvoorbeeld, yang membuat kita marah, die ons dus boos maakt. yang membuat kita musuhan, Die maakt ons dus ook vijand. yang membuat kita berantem. Die maakt ons dus dat we dus gaan vechten tegen elkaar. Dan inilah saudara-saudara. En dit is, broers en zusters. Apakah saudara pernah mengalami ini? Hebben jullie dit ooit Pada meegemaakt? waktu saudara dekat sama Tuhan. Toen jullie dicht bij de Heer waren. Walaupun tetangga atau teman saudara Ondanks de buren of menghina de vriend, saudara. die dus pijnlijke woorden zeggen. Tetapi karena waktu kita dekat sama Tuhan, Maar als we dus dicht bij de Heer zijn, kita dilindungi sama Tuhan. God beschermt ons. Kita dilindungi sama Tuhan. God beschermt Dan ons. kata-kata mereka akan berbalik kepada mereka sendiri. En alle lelijke woorden van hun die zullen dus teruggekaatst worden. Dan itu firman Tuhan katakan, En daarom zegt het woord, kasihilah musuhmu. heb je vijand lief. Dahsyat sekali saudara-saudara. Powerful. Powerful. Krachtvol is dit. Halleluja. Halleluja. Itu yang pertama saudara-saudara. Dat is de eerste, broers en zusters. Yang kedua, Punt 2.
Yang kedua adalah, Tweede punt is, ini yang paling mantap, dit is de belangrijkste. tenang atas masa kini. Rustig zijn in deze tegenwoordige tijd. Masa sekarang, Nu, yang saudara sekarang mengalami ini. waar jullie nu zijn, waar jullie nu meemaken. Kita mengalami ketenangan Wij vinden die vrede of die rust, menghadapi kehidupan yang kita jalani sekarang ini om ons leven tegenwoordig zeg maar te kunnen gaan. karena Tuhan bersama dengan kita Omdat de Heer met ons is. dalam segala sesuatu dan keadaan kita. In alles en in welke situatie het ook Pernah is. nggak Ja. memikirkan ini? Hebben jullie hier ooit erover nagedacht? Aduh, untung gua telat. Oh, gelukkig dat ik te laat ben. Kalau gua 5 menit aja kecepatan, Als ik 5 minuten te mungkin gua snel udah was, ada di bawah kolong truk itu. misschien lag ik dus onder die vrachtwagen. Pernah nggak? Hebben jullie ooit erover nagedacht? Pada waktu kita telat 5 menit, Als wij 5 minuten te laat zijn, tiba-tiba kita dengar 3 menit yang lalu ada kecelakaan. en dan hebben we gehoord dat 3 minuten ervoor dus een ongeluk is gebeurd. Pernah nggak mendengar itu? Hebben jullie dat ooit Pernah nggak sudah meegemaakt? mengalami? Hebben jullie dat ooit meegemaakt? Pada waktu bulan Mei kemarin, In maand mei, jongstleden, tiba-tiba saya punya direktur, dia datang kepada saya. plotseling kwam mijn directeur naar me toe. Dia bilang kami sudah En hij tidak zei, bisa bekerja lagi dengan Fokker. wij kunnen dus niet meer samenwerken met Fokker. Jadi saya batalkan kontrak saya. Dus mijn contract die Kepada ga ik kamu. dus annuleren. Kepada Naar kamu jou tuh. en naar de anderen ook. Kaget Ik was sama verbaasd. sekali. Ik was geschrokken. Kontrak bisa dibatalkan. Contract werd dus geannuleerd. Kaget nggak? Schrikken jullie ervan? Ja. Mulai pikiran bimbang sedikit. Je begint een beetje te twijfelen. Karena perkataan itu di kuping Want dat woord in jouw oor sampai di kepala. gaat naar je hersenen toe. Mulai Dan begint het. memikirkan, wow, bagaimana nanti ke depannya. Wauw, wat is mijn toekomst? Saya kerja sudah dekat Ik, dari Dordrecht ke Papendrecht. ja, ik werk dichtbij, van Dordrecht naar Papendrecht. Bagaimana nanti kalau saya dapat kerjaan yang lain, saya mesti lagi mungkin di Den Bosch atau di Roermond. En misschien als ik dan ver moet gaan werken in Den Bosch of in Roermond. Kalau ke Roermond saya enaknya bisa belanja. In Roermond is het prettig, want daar kan ik gaan winkelen. Tapi berpikir terus saudara-saudara. Maar door maar gaan nadenken. Tapi satu yang saya tahu, Maar één ding weet hati ik. ini bimbang. Mijn hart zit te twijfelen. Pernah nggak ngalamin saudara? Hebben jullie het ooit meegemaakt? Kita manusia, jangan bohong. Wij zijn mensen, dus niet liegen. Waktu saya bimbang, Toen ik aan het hanya yang twijfelen saya was, tahu één ding weet bahwa ik. Tuhan saya ada di samping saya. Want God is met me. Tuhan yang memberikan ketenangan hati kita. God geeft mij dus die rust. Saudara-saudara, Broeders en dalam zusters, kejadian itu, op dat moment, sepertinya ook kita sudah, wow, tidak tahu lagi apa yang terjadi. op dat moment weet je niet meer wat je moet gaan doen. Tetapi pada waktu kita berdoa, Maar als wij kita gaan bidden, lakukan apa yang harus kita lakukan. wij doen dat wat wij moeten doen. Tadi saya katakan Ik heb bahwa zo gezegd, kita adalah rencana Tuhan. God heeft een plan met ons. Kita adalah rencana Tuhan. God heeft een plan met ons. Dia tidak akan menjadikan kita ekor, tetapi dia menjadikan kita akan kepala. Hij laat ons niet als staart, maar hij zal er dus als de kop op de hoofd zeg maar zetten. Saya memikirkan bulan ke bulan sampai Desember. Maand in maand uit heb ik erover nagedacht tot december. Pada waktu kejadian bulan Mei, Toen dat gebeurde in de maand mei, bukan untuk menjatuhkan saya, niet om mij zeg maar te laten tapi vallen. Tuhan membawa saya lebih tinggi. God heeft mij dus nog hoger meegenomen. Dari ini, En daarom, renungkan keadaan saudara masa ini. ga erover nadenken over jouw toestand. Bagaimana baiknya Tuhan. Hoe goed de Heer is. Mari kita baca di Filipi 4 ayat 12. Laten we lezen Filippenzen 4 vers 13. Filippenzen 4 vers 13. Filipi 4
ayat 13. Filippenzen 4 vers 13. Ik ben in staat alles te doen door Christus, die mij daarvoor de kracht geeft. Ada amin saudara-saudara. Amin, broeders en zusters. Ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Er is iets gebeurd in jullie leven, Jangan pasang dada. Jangan pasang dada. dus jullie moeten niet trots zijn. Tetapi mari, apa Tuhan? Kenapa ini terjadi? Maar vraag je af, waarom Heer? Waarom Tapi is lebih dit dekat lagi gebeurd? kepada Tuhan. Ga dichter bij de Dan Heer. pada Kom waktu dichter saudara bij de Heer. berdoa En als jullie dus dan gaan bidden meminta jalan kepada Tuhan. en een uitweg vragen, Karena saya katakan berkali-kali omdat ik iedere keer zeg, bahwa Tuhan katakan begini, en God zegt, akulah jalan, ik ben de weg, kebenaran, de waarheid dan kehidupan. en het leven. Kita masih ada hidup di dunia ini, saudara-saudara. Wij leven nog op de aarde. Kita harus bangga mempunyai Yesus Kristus yang mengatakan, akulah jalan. Wij moeten trots zijn dat we nog Jezus hebben die zegt van, Dan itu, ik ben de weg. dan itu ada satu lagu, saudara-saudara, katakan begini, Yesus Tuhan, penolong hidupku, Kau tuntun jalanku di jalanmu, Kau pimpin langkahku melakukan kehendakmu. Waktu kita mempunyai masalah, Als wij problemen hebben, ingat Tuhan ada jalan. denk eraan, God heeft een uitweg voor Begitu ons. banyak jalan ke Roma, Er zijn zoveel wegen naar tetapi Rome, hanya satu jalan ke rumah Bapa, maar er is maar één weg naar het huis van onze Vader. yaitu Yesus Kristus. Dat is dus Jezus Christus. Ada amin, saudara-saudara. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Geef applaus aan de Heer. Dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ik ben in staat alles te doen door Christus die mij daarvoor de kracht geeft. Ini firman betul-betul power dalam kehidupan saudara dan saya. Dit woord is heel krachtvol in mijn en jullie leven ook. Dalam sesuatu kejadian yang tidak baik di dalam kehidupan kita, In een situatie wat niet goed is in ons leven, itu kita banyak memikirkan, banyak energi yang keluar. gaan we veel erover nadenken, zijn we veel energie kwijt. Dari itu Paulus dikatakan kepada orang-orang di Filipi, En daarom zei Paulus tegen de mensen in de Filipi, ingat segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. ik ben in staat alles te doen door Christus. Hanya Yesus. Alleen maar onze Jezus. Renungkan Januari sampai Desember. Even erover nadenken Apakah vanaf ada kecelakaan januari di tot dalam december. kehidupan saudara? Zijn er dus ongelukken in jullie leven gebeurd? Apakah ada berkat di dalam kehidupan saudara? Zijn er zegeningen in jullie leven? Pada waktu berkat turun di dalam kehidupan saudara, Als de zegeningen komt in jullie leven, saudara akan menjadi berkat. zullen jullie een zegen Karena zijn. sumber yang ada di dalam kehidupan saudara, Want de bron in jullie itu yang leven, menyalurkan terus berkat. die zal dus de zegeningen verder laten stromen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life. Amin. Firman Tuhan. Dat is het woord. Kita mengalami ketenangan menghadapi kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Wij zijn rustig in het leven wat wij nu Karena hebben. Tuhan bersama dengan kita. Want de Heer is met ons. Dari segala situasi apapun, In welke situatie het ook is. segala masalah apapun, Alle problemen. Dia tidak pernah tidak menolong saudara dan saya. Het is niet zo dat Hij jullie nooit zal gaan. Kadang-kadang Tuhan pakai manusia untuk datang kepada saudara. Af en toe gebruikt de Heer iemand om naar jullie toe te komen. Kadang-kadang Tuhan pakai orang yang tidak percaya kepada saudara. Af en toe gebruikt de Heer iemand die niet gelooft voor jullie. Kadang-kadang Tuhan pakai juga pendeta atau teman segereja saudara. Af en toe ook een gemeentelid of ook misschien een pastoor. Jadi ingat saudara-saudara, Dus denk eraan, broeders en zusters. bahwa Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Want God is in jullie. Dalam pernikahan kita, In ons huwelijk. dalam pekerjaan kita, Op ons werk. anak-anak kita, Onze kinderen. pergaulan kita. Onze omgang. Saudara-saudara, Broeders en di dalam zusters. kekasih Tuhan Yesus, In de liefde van de Heer Jezus. kita tidak akan khawatir lagi. Hoeven we niet bang te zijn. Kita tidak akan takut lagi. We hoeven dus niet bang te zijn. Kita tidak akan menyesal lagi untuk memikirkan masa lalu.
We hebben dus geen spijt om over het verleden na te denken. Jadi yang pertama adalah Punt 1 is tenang atas masa lalu, rustig over de verleden tenang tijd. atas masa kini, Ook rustig over dan de yang ketiga tegenwoordige tijd. saudara-saudara, En punt 3. tenang masa depan. Rustig. Berikan kemuliaan dulu sama Tuhan. Dus God is dat. Seringkali kita menghadapi situasi yang membuat kita bahwa saya tidak mempunyai masa depan. Vaak hebben we dus een situatie waar wij denken van we hebben geen toekomst. Pernah nggak saudara ngalamin ini? Hebben jullie dat ooit erover nagedacht? Pikir. Denken, denken en denken. Pikir sampai tua. Je gaat nadenken totdat je oud wordt, oud bent. Aku nggak ada masa depan. Ik heb geen toekomst. Tapi itu bohong. Maar dat is dus Gak eigenlijk mungkin tidak ada masa depan. gelogen. Karena Tuhan kita mempunyai rancangan yang indah bagi kita. Het zal niet gebeuren. Maar Rancangan onze yang God baik bagi kita. heeft een mooie plan Dan met ons. inilah Tuhan kita yang kita sembah, yang kita muliakan. En dit is dus onze God die wij aanbidden en die wij verhogen. Amsal 23 ayat yang ke-18. In Psalmen 23 vers 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara-saudara ingat di sini. Pertama kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Ten eerste weten we dat God mee gaat werken. Amin. Amen. Kedua, Punt 2. kita akan melakukan perkara-perkara besar bersama Dia. We zullen dus grote dingen gaan doen met hem. Tidak ada yang tidak dapat kita lakukan Er is niks wat wij kalau kita niet bersama doen Yesus. als wij met Jezus zijn. Yang ketiga, saudara-saudara ingat, Punt 3. karena masa depan sungguh ada. Een toekomst is er. Di sini ada bicara tentang usia nggak? Wordt er hier gezegd over leeftijd? Jadi kalau udah tua, udah 70, 80, jangan pikirkan kita masih ada masa depan. Amin. Bersama Tuhan ada masa depan. Over de 70 dan moet je niet denken dat je geen toekomst hebt. Harapan kita ini tidak akan hilang. Onze hoop zal niet Tidak verdwijnen. akan hilang, saudara-saudara. Zal niet verdwijnen, broeders en zusters. Amin nggak? Amen. Karena Tuhan menyediakan harapan dan menjadi kenyataan dalam hidup saudara-saudara dan saya. Want God geeft je hoop en laat het ook zien in jullie leven. Akan terjadi dalam kehidupan saudara. Het zal gebeuren in jullie leven. Apa yang saudara mau? Dat wat jullie graag willen. Minta saja. Vraag. Doa saudara-saudara. Terus masa depan. Bid over de Kita toekomst. doakan anak-anak kita untuk masa depan mereka. Wij bidden voor onze kinderen Kita voor de doakan toekomst. cucu-cucu kita untuk masa Voor depan. onze kleine kinderen voor hun Kita doakan toekomst. terus keluarga kita, Voor ons gezin. gereja kita, Onze kerk. teman-teman kita terus kita doakan. Onze vrienden. Karena kita percaya Want wij geloven. bahwa ada masa depan di dalam kehidupan anak-anaknya. Amin. Glory haleluya. In zijn leven. Jeremia 29 ayat 11. In Jeremia 29 vers 11. Mari kita baca Jeremia 29 ayat 11. Wij lezen Jeremia 29 vers 11. Yang bahasa Indonesia, ayo baca sama-sama ya. In het Indonesisch, allemaal samen. 1, 2, 3. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeay! Sekarang Nederlands, in Nederlands. Nu in het Nederlands. 1, 2, 3. Ik weet welke plannen ik voor u heb, zegt de Heer. Met deze plannen heb ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Ada amin saudara-saudara. Berikan kemuliaan terus kepada Tuhan. Applaus. Saudara-saudara, Broeders en zusters, sekarang semua mengerti ya nu begrijpen bahwa jullie Tuhan mengasihi saudara-saudara. dat God jullie lief heeft. Jangan saudara anggap bahwa aduh nih gue nggak bisa apa-apa nih.
Je moet niet denken dat je niks kan. Nee. Aduh, gua kok jelek banget nih, Je saudara-saudara. denkt, wat ben ik lelijk. Nee. Tuhan mengasihi saudara. God heeft jullie allemaal lief. Kalau saya di kaca juga, aduh Tuhan terima kasih Engkau mengasihi saya. Als ik voor de speaker zeg, ik ook van hier. Baku pandang muka ya, mata dengan kaca. Ja, voor de speaker als ik voor de speaker sta. Pernah nggak saudara di depan muka begitu, di depan kaca? Hebben jullie dat El ook Kedah, gedaan? Voor de kita speaker. kalau El Kedah ngelihat kaca paling cuma ini, sama kita punya gaya yang gaya baju betul. Sekali-sekali bilang, Tuhan terima kasih Engkau mengasihi aku Tuhan. Zeg Ya. een beetje voor de speaker, Heer, dank u wel dat u mij lief heeft. Ingat bahwa kita diciptakan Hij heeft ons geschapen. serupa dengan gambarnya. Betul? Als een evenbeeld. Dan gambarnya Tuhan ya ini semua nih. Wij zijn allemaal zijn gezichten. Ja. Nanti pulang di rumah ke kaca bilang, Tuhan terima kasih Engkau mengasihi aku. Zeg het voor de speaker, Heer, Amin, dank u wel saudara-saudara. dat u mij lief Berikan heeft. kemuliaan kepada Tuhan. Geef wat applaus. Yang terakhir saudara-saudara, De laatste broeders en Yohanes zusters. 10 Johannes 10, ayat ke-28. vers 28. Zij zullen nooit verloren gaan. Niemand kan hen van mij afnemen. Wow, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Geef wat applaus. Zij zullen nooit verloren gaan. Niemand kan hun van mij afnemen. Gak ada yang bisa, saudara-saudara. Niemand kan dat. Amin. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ik zal er dus een eeuwig leven gaan geven en ze Dan zullen seorang dus pun niet tidak akan verloren. merebut mereka dari tanganku. En niemand zal ze uit mijn Berikan handen kemuliaan kepada Tuhan. verwijderen. Dahsyat nggak? Saya undang bapak-bapak ibu berdiri, kita naikkan pujian ini. We gaan even allemaal op. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh saudara-saudara, saudara sedang mendengar firman Tuhan mengenai masa lalu, Over de verleden tijd. mengenai masa kini, bahkan masa depan. Zelfs de toekomst. Mungkin ada di dalam saudara-saudara Is er in jullie masih di dalam ketakutan dat jullie angst hebben untuk
Kau telah mendengar firman Tuhan. Je hebt het woord gehoord. Dan itu saya panggil saudara-saudara. En daarom roep ik Atau jullie. angkat tangan saudara. Als je het ziet, Kalau saudara masih ada pikiran als jullie nog gedachten hebben. masa lalu yang menyakitkan saudara, Verleden tijd die zijn atau geweest. masa kini yang selalu mencekam saudara, Als we nu waar jullie kita hidup di dalam ketakutan, jullie zijn in angst. kekhawatiran, Angst hebben. tetapi saudara sudah dengar firman Maar Tuhan. jullie hebben het woord gehoord. Dia adalah Bapa yang mengasihi saudara dan saya. Hij heeft met ons Dia adalah Bapa yang mengayomi kita. Hij is onze vader die Dia adalah Bapa yang membimbing kita. Hij is een vader die ons Dia leidt. adalah Bapa yang mempunyai rancangan kepada kita. Hij heeft een mooie plan voor ons. Kita mempunyai hidup yang kekal bersama Dia. We hebben dus een eeuwig leven met hem. Kehidupan yang baik, yang tenang dekat Dia. Rustig geloof in hem. Angkat tangan saudara. Jullie mogen jullie handen opheffen. Biar tenang kasih Yesus, kemuliaan Yesus terus Zodat dalam jullie kehidupan rustig saudara. blijven. Karena saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Want ik geloof dat de Heer Tuhan hier sedang is. melihat hatimu. God kijkt naar jullie handen. Tuhan sedang mendengar hatimu. God luistert naar jullie Tuhan sedang handen. mendengar jeritan hatimu. God luistert naar jullie Tuhan handen. tahu. God weet. Tuhan tahu God weet. masalah perkara. Alle problemen. Bahkan Tuhan tahu Wat de Heer weet. kerinduan saudara-saudara. Jullie verlangen. Karena Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Hij is de machtige Dia op de berkuasa aarde. atas ciptaannya. Hij de Dia yang memberikan kekuatan dan kesehatan. Hij geeft ons de kracht Dia yang en de melihat. vrede. Saudara angkat tangan. Laten we onze handen opheffen. Yang perlu doa pagi hari ini. Wie dus een gebed nodig heeft vanochtend. Bapa di dalam surga. Vader in de hemel. Engkau melihat setiap tangan anak-anakmu yang mengangkat kepadamu, U Bapa. ziet de handen van uw kinderen die allemaal Mereka handen hebben. memerlukan. Ze hebben nodig. Mereka memerlukan Engkau, Tuhan. Ze hebben u nodig, Heer. Mereka ingin kekuatan daripadamu, Bapa. Ze verlangen uw kracht, Heer. Mereka ingin damai sejahtera daripadamu. Ze verlangen uw vrede. Mereka ingin ketenangan di dalam hati mereka. Ze willen dus die vrede in hun harten hebben, Heer. Bapa di dalam surga, Vader in de hemel. Engkau ada di tempat ini. U bent hier. Tanganmu yang dahsyat, Uw buitengewone hand. tanganmu yang memulihkan, Uw hand die dus gaat herstellen. yang memberikan kekuasaan kepada anak-anakmu, Tuhan. Die kracht geeft aan uw kinderen. Dan itu hambamu mengangkat tangan ini, Tuhan. Wij gaan dus Apa yang telah kuterima daripadamu, Bapa, dat wat ik ontvangen yang heb telah van u, kuterima dari Yesus Kristus, Tuhan. wat ik ontvangen heb van Kusalurkan Jezus Christus, kepada anak-anakmu ini, Tuhan, geef ik dalam door nama aan Tuhan uw Yesus. kinderen in de naam van Berikan Jezus. kekuatan, Geef hun kracht, berikan damai sejahtera, geef hun vrede, berikan damai sejahtera tenang dalam hati mereka, geef Tuhan. hun vrede in hun Dalam harten. nama Tuhan Yesus. In de naam van Jezus. Begitu juga anak muda ini, Tuhan. Ook deze dochter, Biarlah kuasamu terus bersama dia, Tuhan. u mag altijd met u gaan. Dan mulut dia akan menceritakan tentang kasih-Mu En haar mond zal dus Damai sejahteramu over uw liefde, over uw kepada vrede, teman-teman sekolahnya, Bapak. naar haar vriendinnen. Bahkan ketenangan di dalam hatinya, Tuhan. Zelfs vrede in haar Dalam harten, pikirannya, in haar gedachten. Tuhan penuhi dalam nama Tuhan Yesus Dus Kristus. vervult haar in de naam van Orang Jezus masih Christus. nama takaraya lah masih. Dalam nama Tuhan Yesus, terima, In de naam van terima Jezus. tenang Ontvang. dari Yesus Kristus, Tuhan. Je ontvangt het. Terima mujizat dari Yesus Kristus, Tuhan. Terima, terima dalam nama Tuhan Yesus. Juga berdoa. Doe de maat in ook. U kent zijn gedachten, Heer. Daarom bid ik in de naam van Jezus Christus. U verandert ons. Zoals bij altijd tijd. Dat u het ons geven. In de naam van Jezus Christus. Maar dat wat hij kwijt is. Geef hem een nieuw. Heer. Dit is zijn verlangen. Lord, in de naam van Jezus Christus. U zal hem alles geven wat hij dus verlangt. Ook zijn vriendin. Wacht, dat is je oog had.
zingen. Licht God, rekenschap en de blijdschap met van altijd met de hoop. Terima kasih untuk mujizat yang kau berikan. Terima kasih untuk kesembuhan yang kau berikan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Bapa. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Satukan Tuhan. Benar nyata kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami mau menyembahkan lagu ini kepada-Mu dari dalam hati kami. Di mana dari bulan Januari sampai bulan Desember Kau terus menunjukkan jalan-Mu. Kau membimbing kami. Bahkan kami dapat melakukan firman-Mu karena kasih-Mu Yesus. Yesus Tuhan penolong hidupku. Kau tuntun jalanku di jalan-Mu. Kau pimpin langkahku melakukan kehendak. Mari satu kali lagi kita nyanyikan lagu ini. Yesus Tuhan penolong hidupku. Terima kasih. Kau tuntun jalanku di jalan-Mu. Kau pimpin langkahku melakukan kehendak-Mu. Oh, Yesus Kau sungguh besar, ajaib sempurna dan mulia karya-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus Dank u wel, Jezus. untuk kebenaran firman yang telah disampaikan Bapak Gembala kami, Bapak Teddy. Die door onze voorganger Engkau berkati beliau Tuhan, Zegen hem. segala kekuatan kesehatannya. Alle kracht en alle Engkau gezondheid. terus beri kekuatan Bapak Gembala Geef kami hem verdere kracht voor yang de dienst. dipercayakan untuk memimpin gerejamu di tempat ini. Onze leider is Terus Tuhan menjaga dan melindungi bescherm hen. bersama istri dan keluarganya. Ook voor zijn vrouw en zijn Karena gezin. kami percaya Tuhan Want wij geloven bahwa Heer. Engkau terus akan memakai Brute ini terus naik dan tidak akan pernah turun. Verder gaan gebruiken. Karena Zodat we firman-Mu opgaan ya en dan niet naar amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang luar biasa yang mengajar kami ya Tuhan. Untuk selalu tenang di masa lalu, di masa kini sampai masa depan kami tetap tenang. Karena kami mempunyai Yesus yang ada di dalam kami. Dan rencana-Mu adalah satu rencana yang indah Tuhan. En uw plan is Dan mooi. rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Hidupku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, tapi kini hati menderita dan ku tak bergerak menghadapi semua. Yes, tapi ku mengerti sekarang tertolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Amin. Yes. Tapi ku mengerti sekarang tertolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Terima kasih. Dank u wel. Rencana Tuhan memang indah luar biasa. Het plan van de Heer Amin. is Oh, ada buitengewoon. satu Amin. kesaksian Er is een getuigenis. yang akan disampaikan oleh Henry. Oh, broeder Henk zal het gaan vertellen. Shalom. We hebben een buitengewoon woord mogen horen vandaag. Firma-Mu Tashat. Sprakeloos zijn wij als wij overdenken zijn goedheid in ons leven. En de tekst op mijn brood was Mazmoer 10 en geen toeval. Spreuken 10. Loof de Heer en overdenkt zijn goedheid in jouw leven. Dat is geen toeval. Nee. En als ik het afgelopen jaar overdenk, zijn goedheid in mijn leven, zijn bescherming in mijn leven. 2 weken geleden, ik ging naar de verjaardag van mijn moeder. 87 jaar geworden. Prijs de Heer. En onderweg daar naartoe moest ik uitwijken met de auto in de berm. En daarna kreeg ik een melding op mijn scherm. Bandenspanning. Controleer uw bandenspanning. En
En de 230 bar die erin moet zitten, was nog maar 160. En we gingen na de verjaardag van mijn moeder gingen we naar het tankstation en we gingen de band oppompen. En daarna, het is inmiddels 2 weken geleden, ben ik overal geweest. Ik heb honderden kilometers gereden. En weer kwam de melding, controleer uw bandenspanning. En gisteren was ik naar de garage en de monteur die zegt, meneer, heeft u niets gemerkt? Uw band is hartstikke lek. Ik heb 2 weken heb ik met een lekke band gereden. Ik ben naar Nuenen geweest, ik ben naar Wateringen geweest, ik heb honderden kilometers met een lekke band gereden. En er is niets gebeurd. God is goed aan me. Sprakeloos. Sprakeloos. Overdenk zijn goedheid in uw leven. Want hij is goed. Ik wil afsluiten met Bijbeltekst. Nahum, vers 1. Nahum 1, vers 7. De Heer is goed. Een vesting in tijden van nood. Hij kent wie bij hem schuilen. Amen. Amen. Dankjewel. Dat is God altijd goed, hè? All the time. God is good. God is good all the time. Amin. Oke, kita akan memasuki pengumuman mededeling. Sabtu ini, Deze zaterdag. seperti saudara sudah tahu kalau kita akan merayakan Natal. Jullie weten dat we dus onze kerstfeest gaan vieren. Ya, gabungan dari Eropa, Afrika. Gezamenlijke kerstfeest van Afrika en Semua sudah Europa. dapat adresnya di sini? Heeft iedereen adres? Ja, ja. Weet iedereen het adres? Ja. Saya percaya sudah semua dan adres semua sudah tahu bukan di sini tapi di Open Hof Kerk. Oke, kalau yang kurang tahu, kurang jelas bisa nanti tanya ke. Als het niet duidelijk is, kunnen jullie nog vragen. Het feest wordt gevierd op de Openhofkerk op de Herschelstraat. In de Herschelstraat 36? 56? 27. Oh, 27, sorry. Ja. Jam 2 dimulai. Ja. Om 2 uur beginnen wij. En misschien ter overvloede parkeren, dus jullie kunnen de weg ervoor erin gaan, dat is de Noorderkroonstraat in. En daar kan je parkeren. Dus de Noorderkroonstraat, daar heb je dus een grote parkeerplaats, dat is achter de kerk. Ja, Oke. Ya, Ja. jelas. ja duidelijk. Dan minggu depan tanggal 17 hari Minggu En de volgende week zondag, dat is tetap de ada 17e, dienst, er is een dienst, tapi dimulai jam 11. maar de dienst begint om 11 uur. Karena di hari Sabtunya kita ada pesta Natal jadi sedikit later. Ja, dus een uurtje later houden wij dus zondag de 17e onze dienst. Ya, oke. Oke, oh ada pengumuman lagi dari. Ja, dan gaat het. Goedemorgen. Nou, even een mededeling eigenlijk ook voor de sterke mannen in ons PW-groep. Vrijdag de 15e mogen we hier al om 6 uur zijn om al onze spullen in te laden en naar de Open Hofkerk te brengen, zodat we daar alvast de boel kunnen neerleggen, voorbereiden voor de zaterdag. Dus hierbij zijn jullie uitgenodigd om vrijdag om 6 uur hier te zijn om mee te helpen sjouwen. Ya, minggu ini ada yang ulang bertahun. We hebben een jarige tussen ons. Tussen Vera. Kita nyanyi dulu. Dansa Sereve, Dansa Sereve, Dansa Sereve, in the gloria, in the gloria, in the gloria. Berang bertahun. Berapa tante? Masih muda. Oh, 63. Kepala akan doakan sekali. Mari kita berdiri saudara, kita Laten we angkat samen tangan opstaan. Ja, tujukan onze handen ke saudara gaan richten naar yang zuster ulang tahun Vera. tanggal berapa? Bapak di dalam
Bapa di surga, Vader in kami hemel, mengangkat tangan kepada wij hebben ons Tuhan, op naar dan u. kami arahkan kepada anakmu, Suster Vera, Wij zetten het aan zuster Vera toe, Heer. di mana Engkau telah memberikan 1 tahun yang baru ini Tuhan, Haar een nieuwe jaar gegeven, Heer. di mana Engkau telah memelihara dia, U heeft voor haar gezorgd. Engkau telah memberikan petunjuk dalam kehidupannya, U heeft haar dus ook leiding gegeven in haar leven. bahkan perlindunganmu En zelfs uw dari bescherming bulan Januari sampai Desember ini Tuhan, vanaf januari tot december, Heer. yang dirasakan oleh Suster Vera, Die zij dus voelt. kuasamu tidak habis-habisnya. Uw macht is Di niet dalam is kehidupan. oneindig in haar leven. Dan itu Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus En daarom Kristus. bidden wij in de naam van Jezus Christus. Tahun yang baru ini In het nieuwe yang jaar telah Kau berikan kepada Suster Vera die Tuhan, u zal geven voor zuster Vera. biarlah tahun yang baru ini lebih daripada tahun yang lalu Tuhan, Dat het nieuwe jaar meer is dan het vorige jaar. sehingga kehidupan Zodat haar dan leven pernikahannya Tuhan, en haar bahkan huwelijk, sampai anak-anaknya, zelfs tot haar kinderen, penyertaan-Mu terus menyertai dat u altijd met haar dalam bent. keluarga, In haar cucu, gezin, bahkan in pekerjaan haar Tuhan. werk en ook weer op haar werk. Tuhan, Heer, pakai dia lebih lagi gebruik haar mee, untuk Heer, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. om nieuwe zielen te nemen mee te nemen naar u toe. Bahkan jiwa-jiwa yang sudah sedikit suam-suam kuku Bapa, Zelfs de zielen die een beetje aan het twijfelen zijn. biarlah melalui mulut Suster Vera ini Tuhan, Zodat langs de mond van zuster Vera, sampai kasih-Mu kepada mereka Bapa. dat uw liefde dus verder gestrooid zal worden naar u toe. Dia memerlukan hikmat daripada-Mu. Zij heeft uw wijsheid nodig, Heer. Dia memerlukan petunjuk jalan Zij daripada-Mu. heeft uw leiding, richting Dan nodig. daripada itulah Yesus Kristus Tuhan. En daar moet Jezus Christus ons zeggen, Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan. ik ben de weg, de waarheid. Diberkatilah Zegen haar. kehidupanmu, Zegen haar leven. diberkatilah keluargamu, Zegen is haar gezin. diberkatilah pernikahanmu, Zegen is haar huwelijk. sampai keturunanmu Tot de volgende di dalam generatie. nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van Jezus Christus. Mari kita katakan bersama-sama. Laten we samen zeggen, Amin. amen. Mari kita naikkan pujian ini. Laten we dit lied even zingen. Dancing, men seal to oh he man who comes and who comes dancing when still talking oh he man
Bapa, kami berterima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Vader, wij danken u voor uw aanwezigheid hier. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Heer Jezus, wij atas danken u karya-Mu yang besar dalam kehidupan kami. voor alles wat u ons gegeven heeft voor ons leven. Bahkan Roh Kudus, terima kasih. Ook Heilige Geest, dank u Kau wel. terus mengajar kami dalam kehidupan U kami. leert ons meer en meer in ons Hari leven. demi hari, Dag in dag uit. kami lebih dekat kepada Bapa di surga. Komen we dichterbij bij onze Terima Vader kasih in de untuk hemel. semuanya ini. Dank u wel voor dit Kami mau alles. menerima berkat daripada-Mu, En Bapa. we hebben uw zegen gaan ontvangen. Karena begitu besar kasih Bapa En zo tussen de dan liefde van kasih de Yesus Vader. Kristus En Tuhan. de liefde van Bersama Jezus Tuhan Christus. Roh Kudus yang En de manis. Heilige Geest. Pulanglah dengan kasih Yesus Kristus Aan Tuhan. huis met de liefde van onze Jezus Pulanglah dengan Christus. kuasa Yesus Kristus Aan Tuhan. huis met de macht van Jezus Christus. Diberkatilah pernikahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Zegen Kristus. het huwelijk in de naam van Jezus Christus. Diberkatilah anak-anak-Mu dan menantu-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Zegen zijn uw kinderen en schoonkinderen in de naam van Jezus Christus. Diberkatilah pekerjaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Is Kristus. uw werk in de naam van Jezus Christus. Diberkatilah pelayanan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Zegen is uw bediening in de naam van Jezus Bahkan Christus. mereka yang sudah pensiun diberkati terus oleh Tuhan. Degenen die gepensioneerd zijn, die wordt verder gezegend door de Heer. Bahkan keuangan-Mu diberkati oleh De Tuhan. financiën wordt ook gezegend. Mari kita katakan bersama-sama. Laten we samen zeggen. Amin.